Sirake duaro, Dodyo Raja ভালো পরি মনারিসি আখি দেখা যাইছি পথি আখি দেখা যাইছি পথি Vasi paus ku onge boli hoi, vasi paus ku onge boli hoi, bina konde ochi hari karo, roto moto pori chahuchi, dekhi mate bhoya. রতমন পরি চাহুছি দেখি মতে ভয় হইছি সদনার চুই মুন্ডে আছে ভাই সদনার চুই মুন্ডে আছে ভাই বিনা কন্ডে আছে তাহারি কর
ସତ୍ୟକାର ପଦ୍ମଦେବ ତାହାର ନନ୍ଦନ ଚାହାନ୍ତି ଅଧେ ନିଜେ ଲଭିବ ମର ସବୁ କଥା କହିଲି ବୁଝାଇ ଅତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କର ଯାଉଅଛି ମୁଇଁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ কি কহিবি রে কথারে কহিবি তোর আকর কি কহিবি রে Dabakatura nafi aputala Agora Pure thai nanda kumara ki kahini Tuma hola acha tumari gopala sappa Vara devata kumara Ani devatai asara dara
गोपपुर आज्ञा कौन चली मेला चलछि मेला आज्ञा हां मेला चलछि खाया पिया सब बस बंदोबस्त होइछि कि खाइबा सहित पीबार भी व्यवस्था अछि आ ठीक हाथ जदे व्यवस्था अछि सब अछि हां रेडी आज होई जिबा हां हाउ आज्ञा हां आ नंद मजा कि अछंती ना नाती हो नाय एटर के नाहंती अरे डके दबा कि तमे टिक अपेक्षा करा हम रखी दउछु हां मु एडी अच्छी अपेक्षा करछि रखुरो मुँह शांते किए से डकिला हो मुद्दो पाइला मते हकी मते किए से मूसा रे किए से डकला हो शिवा को मोर दिला निधि काली खाउला राती से मना तापरे कोन हला जानि छ हां शिवा को मोर दिला काली खाउला निधि काली खाउ
घर करी पला पवन उड़ही बाकी उड़े सेती लगी बाँस लागू अच्छू भिक्षा दुखी श्याम दास कई राजा घर बासी नहीं राजा घर खटा दुखी श्याम दास कई राजा घर बासी नहीं राजा घर खटा मते कहीं रोकेल कहल आमे कहीं तुमको रोकेबु मथुरापुर को दूत आसी छिटू को तो कहीं केमिति मु तो किछि भूल भाल करनी हेले मो पे जोत कहीं जोत आसीनी मथुरा को दूत आसी आज्ञा जोरे टिके कहंतु मते टिके सुनुनी ए काम मथुरा को दूत आसी दूत आसी हां यार पिरे पानी काई मु कहली मु तो किछि भूल भाल करनी काले सोई पड़िथिल तो सेति लागि मते बांधी नबा को जोत पठे नहीं तो दूत आसी हां हेले से कुआरे गले एठी गोटी बोलुथिबे तना नाटा टिके हेले बुझी थांदो मु खोजी थांदो ताको नाम बलराम सिंह बलद सिंह कहीं तुमको खोज नाम बलराम सिंह बलराम सिंह हाँ बलद सिंह बलराम सिंह आज्ञा ताले मु डाकिबी और डाको पछपट एरिया तमें कौन कहली मु कहली कौन तो कहली हाँ बलद सिंह तमें तो कहि तमें पाइबो कि पाइबो ना ना कौन कहिदिली बलद सिंह कानू सुबुचिटी को पटर सुबुच सेटा रखा ताको नाम बलराम सिंह मु ताले भूल कर देछि एबे ठीक करी डाक बलराम सिंह लिखि दियो माता आउ भूल हो अरे बलराम सिंह
से को कहूनी लोग पूरा सौया है गो हां लोके के पटे दिया के घंटा के पटे दिया सुंगुली हां कत्ता नसिले मु तो आगे गाई गाई दियो मु गाई गाई हाउ दिखे को पिछे हम बलिया नहले नहीं जाऊ ए जिद्दी पड़े आउ तोर बड़ पूरा हिसाब अछि मोर पूर्ण हिसाब अछि हां एटा लिए कहू गटिबो हे पुआ हे तू कोण मते देखाबू मु एमती देखाबी खाली को हे ताले हे जाऊ ଅକୁର ଆଜ୍ଞା କଣ ଖାଲି ତୁ ମୁଣ୍ଡା ମେ ଭୁସୁ ହାସେ ଶୁଭୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଥା କଣ କି ଆମ କାକୁଡିରେ ଆଜ୍ଞା କାଳିଆ ଧନ ପଶି ଯାଇଥିଲା ସେଇଆକୁ ବାଡେଇବାକୁ ଯାଇ ଆ ଫେରିକି ଆଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଧସ ହେଇଯାଇଛି ହଉ ରାଜ୍ୟର କୌଶଳ ତ ଆଉ কি কহিবি আজ্ঞা যায় শুণ মোর বচন কি কহিবি মথুরাপুরু যত এক আসি সিংহরে করে କରୁଅଛି ତୁମରି ନାମ କରୁଅଛି ଗାନବାଜନ ଆଦେଶ ନଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ ଆଉ ଆଦେଶ ନଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନନ୍ଦରାଜନ ଆଜ୍ଞା ମଥୁରାପୁରରୁ ଜୋତ ଏକ ଆସି ସିଂହଦରରେ ଗର୍ଜନ କରୁଅଛି ଏ ଅକୁର ଆଜ୍ଞା ସେ ଜୋତ ନୁହେଁ ରେ ଆଜ୍ଞା ମଥୁରାପୁରରୁ କଂସରାଜଙ୍କର ଦୂତ ଆସିଥିବେ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲା ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ ପାଶକୁ ମୋହନ ୟାରା 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 ଆହୁରି କଣ ଭଲ ହଉଛି ନାଇଁ ମୋର ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତୁ ଯାହା ଦେବା କଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ଭୁଲ କରୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଭୁଲ କରିନି ବନ୍ଧୁର ଚରଣ ପା କେତେବେଳେ ଆସିଛ
रे अपुरा मते काई दिशा नहीं तमे टिके पाठ करी कहिबटी हाँ हाँ आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଂସ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗର୍ଭଣୀ ମେଣ୍ଢି ଥିଲା ସିଏ ତାକୁ ଭାରି ଯତ୍ନରେ ପାଇଥିଲେ ତ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ତାର ଟିକେ ତୁଚ୍ଛ କାମ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତୁଚ୍ଛ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗାମୁଛାଟା ଆଉ ଆଟିକାଟା ଆଉ ମାଠିଆଟା ଆଉ ପିଆଜ 10 ଲିଟର ଆଉ ଆଳୁ 5 ଲିଟର ଆଳୁ ଟିକେ ରେଟ୍ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ କହିଦିଏ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲି ସସ୍ତା ତେବେ ତ ଅଡ ଶିବୁ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଗଲେ ଟିକେ ଭୋଜି ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିବି ନା ଆରେ ତାହେଲେ ତୁ ସେଇଆକୁ ଖାଉଛୁ ହେ ପୁଅ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି MBA ତୁ ଅଧିକଟା ପଢିବୁ ଦେଖି ପଢିଲୁ
सब ऊपर वाला रखे सब ऊपर वाला रखे सब ऊपर वाला रखे सब ऊपर वाला रखे ଅସୁରା ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମିଳିବ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ପତ୍ର କେଉଁଠାରେ ମିଳିବ କହିଲା ନାରୀ Satire balanci bani kali geni jibi muhi puspa क्या यूट्यूब रे छोड़ा होगा हां यूट्यूब रे छोड़ा ले देखि छोड़ा इसे छोड़ा हबो अरे खाली पद्म फुल हेले चलिब नले कई फुल आम बेक मड़े नहीं गले हबनी भाई कहीं किड़ा कहीं आईलु कही ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ପତ୍ର କେଉଁଠାରେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବୁଝିବାଟ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ ଆପଣ ଗୃହକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କିଛି ଚିନ୍ତା କରି କହିବା
মহামন্ত্রী ফেরিলা নাহি তদন্ত করো করো লেখাপত্র যেই ফেরি আসিল তো কোন কহিলাছে মূর্খ বলিবে না দেব সে তো মুন্ডে হাত দেয় খালি গড়ি যাচ্ছে আর সে মূর্খ বলিবে সে ডান্ডে তো খালি গড়ি পড়ছি গড়ি যাচ্ছে আর সে পাবে পারবে এটি বসি হোক আনন্দময় তোমরা করো কেড়ে তো থাকো না তোমরা করো কেড়ে তো থাকো না tu que te candore, are prouro toka, poka mari me te tokare, are prouro toka. Koru ke te tal, moro abude poro dure. Koru ke te tal, moro abude poro dure. Karibe ditana kariya tukete kandore, are ranga aporo, hope pasi karo sirare, are ranga aporo. Mohana Satre!
মরিলারে সে দৌড়ে কথা বলে সম্পর্ক করিলারে মহারাষ্ট্র আদি হবে বিশ্বরাধি লুচি করিস বাবা